Otamasigoni ale mayamba ye fune kante ye manianda bo ye dibadamba ye madi kante ye sira kuyate ye janke kante ye Juma siso ye kona lukutu nyota masigo diale mayamba ye. Animbara. Sisi. Ah, kias. Kotana na. Kotana. Inimfa. Sumol. Kotana du. Tinding. Era. Kotana. Erdo. Awa. Kotana du. Kata si. Eh. Ike ma. Abo tale bara bele jani. Benini. Yo te ko man. Abula ile tumbela kuto hailan. Yo. Ah, sise. Awan dawa tala. Kotana te. Sumol le. Kotandu. Aba. Kotana. Tanawate. Mba. Kotante. Aba. Na te ko. Yo. Bismillah. Bismillah. Yo, nata jibo le konto. Ya. Come kunun ko le nyang bota ku. Men te tu waya seta. Kunun nen nata. Ko bin sena ngana jibo ko. Ya ya. Ah. Oh, okay puta. Ini kene Bara bara. ala mudena no ba. Amin Allah. Amin Allah. Barka barka. Ni alin tabake. Na. Oh. Okay, anta ba. Yo. Ini kene bara. O kora kacha do bentema. Kacha o mumunti. Comme dinding la wulu kaito le kacha. Way bi ninding wulu ta. Alo o kun nyanta ta alle kata duti o ya kata karne rampi. Ye tan sai diama. Ay te eding la wulu kaito de. Yo nata ole la se tan sai o dimma. Nata dinding la wulu kaito de. Ole mun na silo fulanya. Yo. Ah, ngame to nyala fo me tenten ko tembulla ngako do mole na do mole fen tembulla fen tembu fu tembulla Adun dinding la wulu kaito nyanta de dal. yo mbada dale bare ko tembulla holo Isa dinding le tardendi wo. ani de tata ndila Isa dinding tar dinding nin kaita ta bulu bi ame fenkeno Senegal kono la. yo e be Jamani kute kaita ta no la dulato fa. nin ko di fanante bulla yalo kayto ita da ala nyawo nya fo ngako do le nyini E nyambon kullungo. Namira ta ketanya wonya kenu fula kilingu ma be tale je wol. Katan sa ita wo kenu fulo to kadi dinding la kaito e deda. Ike me woke. ani de atarle o kodo tanse bi kema fulo men so ton tante o do mole bon donc inse kodo bo min to ko ku ten tembulla Awan semen fe. Ni ntango kono fere ke ye dinding la wulu kaito deda. Ntedu mbetala. ah nin ken kodo so ton bada dal ne man kodo so ton Ebe de ebe dal godo soto le bayri bina dinding le tardendi la ni ma de da dinding be tarde la le ebe godo soto la le. lo folo di kodo so ton man di jande nte bara la fuyi inse kodo so ton nyaade Ah, woto. Nsole foye no. I kense wa kelintal fanan la da ku mu wolet. Dingu na wuluta nga futa paran ma nitel man futantel mantel se futema. Ye kayto ni dinding li. Wole mun tel la rol. Ntena nga wole fe. Wole mun na silot. nken ngame le de bare ko di ken tan tabulla folo ni kodo so ton to modo inshallah ni dum man kodo so ton après ya se da ben bibi ko Yo tembulla yaro mo na be balandi isi kuma jama fata. ani nte balandinde ya nin vente kun kayto me de dawonya fe kodo le nyinin kayto e dada Menje na soto nyambon kundula ke te odomo yare malla fi adada ba wo dunna ta de nano wole la ko kam ni ta ko ke odomo le malla fi dindingle la nyato ta ola o te de aya tara wolum fana hajo men be keri wo meke no fonga kodo le bonde ole o ko shabu awa bar tan sayo
il faut faire les faire que di la kayto de janna wa to be jam fa nin ken ko do soto badara nin dum man ko soto fana wala mo wala mo meta la folo keta awa si se awa se konto ke ni ma si ini sa te tiga kuma men tulo bala le ulu kayto ko la na ta wole bara habi se wa kali edi wala ulu kayto da ulu kayto da bali amanyin sa nyin dindu me hen ko ulu kayto le tare ni to kayto me so ulu kayto da dal se mun kala ko la indi no ulu kayto man da hanga ku si me be sa te oduna baro dum woti kay ne te ko ulu kayto da ta man so masina dum na so na mumma wa kali ulu kayto da dai wole se be aw ndol se to ka heyan to bolon kunna ba aw to man d'accord wo ko mun fa be te wo to me te la bal muna musuku mate ngalo ne musuku mate bari ya wa kome ku mem maten sila hola ba ndingole mo hoka ulu kayto da dai ne wole be beni yo te la bar la ila wo te la bar dunyante wakale ulu kayto da dai ne ulu kayto da bali amanyinde te ken ko kundi me so wala ko kundi me so bo kunna te la bar la te la bar la ila bar te bien bonjour les élèves. Alors donc nous allons un peu parler de votre classe qui est la classe du CM2. Donc les élèves du CM2 à la fin de l'année scolaire, ils doivent faire un examen. C'est l'entrée en sixième et le double examen. Le premier c'est l'entrée en sixième et le deuxième examen c'est le CFE, n'est-ce pas? Oui. Alors, une grande condition qu'il faut avoir, la première condition qu'il faut avoir, il faut se munir d'un extrait de naissance. Très important. L'extrait de naissance. On peut appeler encore la pièce d'état civil. Alors, l'élève qui a la pièce d'état civil ou bien qui a l'extrait de naissance, il doit être âgé de quel âge? 14 ans au plus. Et la date de clôture de dépôt des dossiers, c'est le 28 février 2017. Vous devez le savoir. Alors, qui va vous chercher votre bulletin de naissance ou bien votre extrait de naissance? Moussa? Ce sont les parents, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Lorsque l'enfant a une semaine, parce que quand l'enfant a une semaine, on le baptise. On le baptise, on lui donne un nom. Donc le lendemain, ou bien même le jour même du baptême, le papa peut se déplacer vers où? Vers la mairie. Et avant même d'aller à la mairie, si c'est le village, il y a un carnet de village. Il va déclarer d'abord l'enfant sur le carnet du village. Et après maintenant, ce carnet du village, on l'amène au niveau de la mairie pour confectionner ce qu'on appelle un extrait de naissance. Voilà l'extrait de naissance que vous avez ici. C'est ça qu'on confectionne au niveau de la mairie. Maintenant, quand le papa ne fait pas ça, il attend un an après, il veut faire un extrait, ce n'est plus possible. Il sera obligé de faire quoi? Ce qu'on appelle une requête suivie de la non-inscription. Le papa sera obligé de faire ça. Et après maintenant, il va falloir faire ce qu'on appelle le jugement au niveau du tribunal départemental. Et ça coûte très cher. Tu vas remplir la requête, tu vas remplir la non-inscription, tu vas chercher une photocopie de la pièce de papa, photocopie de la pièce de maman, photocopie de 2 témoins, et tu vas amener les témoins à Tamba. Vous voyez, tout ça, ça demande beaucoup de frais. Alors que si tu avais fait ce qu'il fallait faire dès la semaine de l'enfant, tu n'allais pas faire tous ces frais-là. Ya ben to bulan ta so tamam sata fata bele to ya belen to bulu ban ta asirer na karala parce que nin ta so tamen te di la kele ha ndaka nin data lo men na nin kala le na be bulla na to bulla solo na dum be bulla la ita le nyakara ngabo sate kon jangata la ku nin se keno de kite ata mo to ngake
enseignante. Nanbar. Iya. Na. Ulu kay to belem bulla ba. Ila ulu kay to ko onto kala mare honinge baba nyinin kar. Ha. Ulu kay to men bulla muse ko len ndel yanko. Ulu kay to mo men bulla bi. Ko ite exam ke. Oh. Nse baba nyinin kar. Kana nyina wala de. Baba dum me sonko. Ya, oh. Maninem. Nah. Taba na ta jankala wulu kaito. Ko wulu kaito da ko nan ta kata exam ke. Kayan kai don ko ngenyi nin garan ko wulu kaito babu da ta wullan kon ta mal wulu kaito ba. Ana ta wala kele musele. Bonya ndama wulu kaito da nta data kaito kuto. Nta ta kaito da ba nta men fama jende kaito tembulla. Ngeta fana futu man kaito kela. Ko kaito ko kenta data. Ana ta wala ko kaito ni dum man kaito ina ba ita ni mo me ben ku. Ta ta na ku fi man ka. Ma kaito ko ke man ta man so wala. Man so ala mume. Fengo fen kaito. Nta manda koru. Dan sanse jok tale nda bola janta man janta hanten na bi jube lo kon ako be sanse abungul na ko tan quoi vraiment Tana kele tide. Bari? Yo. Nata andala ke. Akata hamod. Ko tana se. Mandu. Jemol mede. Ibeje. Ke? Hamoti. Ko tanate. Hedron. Bodulankol. Ibebije. Jatio. Hera. Ko tanate. Hedron. Ala ni fama. Ben fama. Ke kabrimbe ekolola. Ninteni te famata. Afele. Oui be minto. Sanyim be penke ma fam c'est lui que ta ke silto. Menon ne la do ko sanyi. Ke afele. Odum beta kam min. Non beta parko kono le vistela mbo kan ko Nigeria le kenan bene kenan to gonto. Ya benon na le shani. Yo benon na le baro. Afele nte kimbe jandro. Nte be jandro. Ako le atale. Ako le ata ba. Ako le ata. C'est ni saboro dro. Ha? No. Bel na parko kon le quoi. Awa, merci. Abarka. D'accord. Ni diata nyambake. Abarka. Okay. Merci. Awa, c'est content. Kenye basi. Awa, moto mo. Awa. Vraiment? Dela ke bali ni menkena. Vraiment. Amalia nyen so. Para sikedi. Karambalia mambetete. Mulu baro la ite bena lo la te urola. Ibena volante teming, tena teming. Mena teming bam.
intermédiaire de mi fata mate kuda wallahi bara mete minti nyake ngoy mena ba oh sila ulu keta ko ni ngaju be e tonya belato sila mfanam be fero be dokela nge decision ta e projet kayto ni ta ko tariandi nyame manam famo lo ta rek kayto kunni batila Salam alaikum. Tujuh kotan deh. Aduh, berapa je? Tanah kotan dulu. Tanda di mana? Apa? Nanti telah juga ada. Tujuh. Nanti tinggal kaito lah kita. Iya. Kurala ulu kaito. Iya. Boleh mu. Sitafa. Ya. Sitafa la kayfa wo mande da. Mada da. O siyo be da menten o tambi tantal la de daro ma. Ya ni karne ni ding wuluta. Ma je ye karne dintal la. Ni mo ko. Ko ni ding wuluta. Alo o kungo. Ntal ni karne dindingul la to nyan taram pili janna. Ngata nga déposer mairie la. Ibe se ka de da. Ibe 400 francs sara pour ise dindingul la wulu kay to so. Mais ni abula fata ata fo sanga tambi ta fo sang fula. Wo deda. Wo fok yeta asilole la pour ka wo deda. Ning kayta tebu alpha membulu. Pour ya ñini dingoye fete alpha fangale folo ya sot oto alpha li ñanda tambile silo menna ibeta ala na mairie la le jala koto yeta secrétaire ya ye roketo de dey o roketo fana bedda le ñamenna itela uluba wala kaytolu ani sede fulo la kayto ibolel photocopie la ibe la roketo de da la wolela ibe 1200 sarala yeta déposer tribunal la tamba woto to ibe rendez-vous ni suila ni kili audience ni na wato me seta yeta audience ni su Halo? Ay, o entro bela. Min do jala ko do. Directeur rolam. Yo. Iba Moustapha. Ah, c'est bien. Yo, nga famu. Yo. Moustapha Bediane. Est-ce que Moustapha Bediane ba? Moustapha. Ni ele wala kunya bonya da. E baba e baro men ka dia tante bunya tam parce que ni be di nu dun la école la. E nyanta la wulu kaytol dadala le na wulu de ni ndi wulu te nyanta la wulu kaytol dadala. Fe sita sanji worma ye dundi école la. Yame. E baba e baro men ke ndeke kutante kontante pake. E ko ke la en transition mo soto yame. Vraiment moi je te remercie beaucoup yame. OK.
Bar mun keda non alfa man wulu kato men da wala ke mona ma examen ke non doni to ade dan tumba stolle no kana dimi wala o sere gilen no jari ana wulu nangata no ça c'est trop tard o meke kutenno wulu nangata ngata lu o meke no ta dron Koto nyota masigori ale mayamba ye Anambara ntelemo Amadi Danjo ntelemo association Kambin présidente nyamirale filmo ni lafile adun ale afamule fana wulo kayto navamenti nyamirale filmo ni lafile adun ale afamule fana wulo kayto navamenti wulo kayto soto di dinning bulu tumame na wulo ta folo okun kilin kata wolo lungma fo tilbina ni lulu isita stateti oya e dindingo to diala sateti ose dinding to ota carnet de village kono otumo nin karante de alpha membulu o miya kendi kemeta c'est de village oya barnabe bulu fana ini le karante stanyo la comme ça ni be to dinding to safela ni be alpha la to ol kelaje isi karante jube si to ke je sate erreur metari to onin safedulala ni c'est de village o carnet rempli o le beta la mairie le beton ke wulu kayto de dati ndinga ndi mem fana soto ta comme kanu dingo afaye bala fayala pour wo kayto soto o nale bu hulila keta c'est de village ya o nale bu hulila kala kayto sambaje ke dada o déclaration façon de to o ko déclaration naturelle alphabet tan sayle sarala c'est de village ma pour ko kayto dada mais natamita tilbina ne lulola o déclaration tardif lati tuma pour wulu kayto sote dingaye faye jugement neke o jugement dum fana silo le bala silo beta fo sila saba sila folo ni alpha men la fitike wulu kayto de day dingaye fetu alpha ye law kayto ta ani musula kayto ani seda fula la kayto yeta mairie la yeta e dinga déclarer ita ta mairie la c'est requête rempli ani ye certificat de non inscription rempli dinga nani fato nin kayta te mo bulol fuloto wala te mo fulo sibulu donc ce certificat de non inscription ça fait o alpha wol fanania alpha to ni mo kilin taje ndo sita ala keta kaytol dada alpha to ni mo kilin banta ce certificat de non inscription de décès dada ouais donc ibara kete srala kema fula tanan la fulanjango kaytol be dada mairie la kayto ni beta ye samba tamba tribunal la ye demande que je pour audience to ce qui menan tan say sera pour wo fereo tribunal la tena lungu fe lungu me beta la je pour audience lungu sila alpha ni dindingo ani ye sedo menuta ini wolel beta la musilot menyalo isa ke pour wulu kayto de day dingay pour wulu kayto de day dingay sa traitement frais bake e mom bata na wuluta janin tilbina ni lulo dafala ya déclaré c'est de village ya wulu kayto de da une kante ye manianda bo ye di badamba ye madi kante ye sira kuyate ye janke kante ye juma suso ye munalu kutu nyota masigodia mayamba ye mama ya oye kutu nyota masigodia le mayamba ye sorry kuyate ye karifa kuyate Mamudu kuyate ye yera kuyate ye
Brahma kuyate ye munanko juku la vera fele jalo lunyala fotonya te baila.